2.5 किलो का आता है। आ जाओ लाने के लिए डायरेक्ट मैं काटे मोर माकी केला इमान कुबासा तो मैं इरिदिम Hello, लोगोफोर नोंथांमोन बयबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ आं मानि सायाव लाबोदों नङा होमबा अब्ला लोगोफोर माने आं भिडिअ बानायनो मोनै बिराद गोबाव जाबायमोन टाइमखौनो मोना खामानियाव बिराद बेस्थ' माने जोङो मानसि हिसाबै खामानिखौथ' मावनानै जानांगोन नङा होमब्ला खामानि मावाब्लाथ' मोनजाया नङा होमबा दा बिनि थाखायनो खामानियाव गोसो होहाबनानै मावनायावनो माने बेस्थ'खाय भिडिअ लाबोनो सम मोनाखै आरोखि अब्ला लोगोफोर दानिया फैदों माने नोंथांमोना मिथिखाबाय नङा होमबा माने बे भिडिअआ जाहैबाय माने जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि राङापारा माबायावहाय 4 नम्बर अमला होननाय गामियावहाय गावनि आंगो लोगोखौनो गोदोनायाव दानथारनानै माने दानथारदों आरोखि ओरैबायदि सोमोनांथाव ओरैबायदि डेन्जार माने दानि जुगाव माबा मानसि बुथारनायखौ माबायदि सानो माने माबा मोस्रोम मासे फुथारनाय थाम्फै मासे खबथारनाय अबावबा मै अमा दाउ फारौ बैफोरबायदि फुथारनाय बायदिसो मोनसै खोमा मानसिफ्रा माने संसारानो ओरै बेलथायबाय माने हा बाहागोआ गोजौआव थाबाय गोजौनि लाथिख' लांदां बाहागोआ गाहायाव फैबाय ओरै बेलथायस्राबाय आरोखि जुगानो ओरैबायदि जानो थांगासिनो माने जागासिनो माने बै मानसिया गावनि हिनजावखौहाय माबा मोनसे एदावबायदोंमोन नामा ना गावनि हिनजावखौ माबा मोनसे खालामबायदोंमोन नामा आङो मोजां बुजिनो मोनाखिसै हारसानि नालाय माने बारा बुजियासै नोंथांमोना सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै मोजां फोरमायहरदो आंनो आं बारा बुजिनाय मोनाखिसै माने बै मानसिया जिथुनाखि दानथार जाग्रा बै दानथार जाग्रा मानसिया माने गावनि हिनजावखौ मा खालामदोंमोन आं बेखौनो मोजां बुजियाखै नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे बिथाङा गावनो बुंदों आरोखि एकदम 2.5 किल' का हाथ नङाबा साने देवलनि डायलगसो होलायलांबाय अब्ला लोगोफोर जोबोद दुखुनांथावबो आरोखि डायलगबो होलायलाङो ओमफ्राय खिन्थु बिथांखौ लकापाव सोहैबाय आरोखि हमना लाना थांनानै अब्ला नायलां बिथाङा मा बुंदों 2.5 किलो का आता है। आ जाओ लाने के लिए डायरेक्ट मैं काटे मोर माकी केला इमान कुबासा तो मैं इरिदिम এইফালে কাম গৈছিল একেলগত একেলগত কাম গৈছিলো কাৰ লগত ইয়াৰ লগত কি নাম তাৰ কাৰ ইটো জুনি মৰিছে বীৰ একেলগত কাম গৈছিলো একে গাৰকিটা তো হি মই তো ভাত লৈ গৈছো হিও ভাত লৈ গৈছিলে তো 12 बजे ताते खाबले धुनीयाके आसले हि गेला इमान तू दुपरिया तो 12 बजे आहि पेलाय मोर माकी की इमान कुबले তোৰ মাইকীটো কোবাইছে मोर माकी की इमान कुबले खुदिबी কিয় কোবাইছিলে কিয় কোবাইছে एने माने हिरी हिंते এই যে কিবা সাইতুর ভনি এই সাইতুর বেটার মাইকি লগত হিंते আহিছিলে তো হিंते আহি পেলাই ইমান হিৰি কুবাই দিলে মোৰ মাইকি মোক কৈ পেলাই হিंते হিও কলে আর হিও কলে তোর নাম কি কি নির্মল মান কি ওটা বল নির্মল মান কি হেৰি আমলাগা বস্তি কৰিছে কি লগত কাটিলে কি লগত কাটিছে তো মোর মাকি কেলাই বরের নিশানা না মানে খালি মারে থাকে তো মই এৰি দিম তো কি লগত কাটিলে আপুনি কি লগত কাটিছে দা লগত না কুঠাৰ লগত না কি লগত কাটিলে তাৰ গলৰ দা লগত কাটিলে কি দা মিৰ্জাও এটা খুৰু আছিল তাৰ লগত টাইমটো কিমান মান আছিল কিমান বাজিত কিমান বাজিত হৈছিল ঘটনাটো বাজাৰাম কিমান 3 বাজাৰাম মান 3 বাজা মানত দুইজনে হাজিৰা কৰা মানুহ আছিলে
এতে কালি এক বিলি হাজিরা করিখিনি মালটু খাইখিনি মানে লেটেং পেটেং আহোতে এনেকা হয়ে গেল যে মারা কাটা একেবারে মানে ঘপিয়ে পেলালে আর কি করবি আর আমি তো চাইও পোৱা নাই মানে রাস্তাত পড়ি থাকা বুলিহে আমি চাই পাইছোঁ আৰু তাকো লগ পাইছিলোঁ সন্ধিয়া আহোঁতে 4:30টাত লগ পাইছিলোঁ তাক তেতিয়া কৈছে যে ময়ে মাৰা বুলি কৈছে আৰু মানে ময়ে কাটিছোঁ বুলি কৈছে তুই ঘাপ ময়ে মাৰি দিছোঁ বুলি কৈছে এই ডেঙিতে ঘপিয়াইছে আৰু হয়তো দাৱে দি তাৰপিছত আমি আৰু তাক তো ধৰিবলৈ মানে হাক হোৱা নাই দুইজনে মানুহ দুইজন নে তিনিজন আছিলোঁ মানে তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত অলপ পিছত আহি কিনি আৰু ৰাইজৰ মানুহ মাতি লৈ কিনি মানে তাক ধৰি বান্ধা কৰি 7টা-8টামান হৈছিলে আৰু ৰাতিটো তেতিয়া আৰু ধৰি বান্ধি ৰাখাই কিনি আমি ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু থানাত এই ঘটনাটো ক'ত ঘটিত হৈছিল আমলাগা 4 নং কি নাম যোনে মাৰিছে এইটো নিৰ্মল পাগলা কাক মাৰিলে বিৰু পাগলাকে মাৰি দিলে তাক দুনকে মানে এনেই নাম দিছিলোঁ মানে বিৰু পাগলা আৰু তাৰ নিৰ্মল পাগলা বুলি এনেকৈ কৈ থকা আছিলে মানে আমি ভাল নামটো ভাল নামটোতো বীৰৰ বীৰই আছে নিৰ্মলে আছে মানে নিৰ্মলে বিৰুক মাৰি দিলে আৰু নিৰ্মল মানকি अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा डेन्जार जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायता जाथारले आयौ थैस मा जाबावगोन दानि जुगाव नङा होमबा बिथाङाबो दुखु मोननाय दङ गावनि हिन्जावखौबा मा खालामदोंमोन बारा बुजिलायलाङा आङो सोरबाफोर बुजियोबा खोन्थाहरदोलै आं बे एसामिसफोरखौ बारा बुजिलाबायनो नागिरा हिन्दीयाव स्पस्त बुंनायबा एसे बुजिगौमोन अब्ला लोगोफोर जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायता जाथारदों आसु बिसु नङा होमबा गावनि लोगोखौनो दानथारबायनाय हाथारबायनाय मासि खाथ्रा जाबोगौ बोथोरालाय माने मानसिखौ बुथारनो थाखाय दाउ अमाफोरखौ जेरै बुथारो बेफोरबायदिसो जालायलांबाय संसारा ओरै बेलथायसिगोन हाया गोजौ थासिगोन गोजौनि लांदां बाहागोआ गाहायाव थासिगोन बेफोरबायदि आरोखि अब्ला लोगोफोर सोरबाफोर मोजां बुजिदोंबा फंबाया मोजां लिरना खोन्थाहरदो दे गावनि हिन्जावखौ मा खालामदोंमोन बिथाङा दे होमबा नङा होमबा गोबाव जाथारबायलाय आं भिडिअ बानायनो टाइमखौ मोनथारा लोगोफोर एकदम दुखुनांथाव